अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी लफ्ज़ का मतलब जान सकते हैं और इसके अलावा किसी भी सेंटेंस को किसी कंट्री की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आसानी से इस सेंटेंस का मतलब जान सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा हम आउट ऑफ कंट्री में किसी से भी उसकी ज़बान में बात कर सकते हैं सिर्फ़ एक एप्लीकेशन की मदद से। और इसके अलावा आप कोई भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स इस ऐप की मदद से स्कैन भी कर सकते हैं। ये अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप इसको भी आसानी के साथ इस ऐप में ऐड करके आसानी से इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। वो इसकी मदद से कोई भी जो उनके नोट्स होते हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसका मतलब आसानी के साथ जान सकते हैं। और अगर कोई कॉन्सेप्ट उनको उर्दू में आता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा, तो वो ईज़िली आसानी के साथ उर्दू में बोलकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी करें ताकि जो बाकी दोस्त हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने है, ये इधर कॉर्नर में इंग्लिश दिया हुआ है और साथ ही उर्दू दिया हुआ है। तो आपने जिस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है उसको आपने लेफ़्ट साइड में रखना है और जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है उसको आपने राइट साइड में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश को कन्वर्ट करना है तो इंग्लिश लेफ़्ट साइड पर रखेंगे और उर्दू में कन्वर्ट करना है तो उर्दू को राइट साइड में रखेंगे। और ये जो एप्लीकेशन है ये डिक्शनरी के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है कि आपको कोई इंग्लिश में मुश्किल अल्फाज का मतलब नहीं आ रहा तो वो जो अल्फाज होगा आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसका जिस भी ज़बान में आपने मतलब जानना है वो आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ उन्होंने एक माइक दिया हुआ है। सबसे पहले हम, अगर आप वॉइस में वो सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो हम वहाँ बोल कर लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अब, हेलो हाउ आर यू। तो देखें दोस्तों, तो जैसे मैंने इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना था तो मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, तो उसने ट्रांसलेट करके नीचे दे दिया हेलो आप कैसे हैं, उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। जैसे मैं आपको कोई और फिक्रा बोलकर दिखाता हूँ, वेयर आर यू फ्रॉम। तो देखें दोस्तों, मैंने अगर इंग्लिश में लिखा वेयर आर यू फ्रॉम तो उसका नीचे आ गया आप कहाँ से हैं। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उर्दू में बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसकी इंग्लिश आ जाए, तो वो हम इसको चेंज कर देंगे, उर्दू को हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे और जो इंग्लिश है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ अब मैं दोबारा बोल कर लिखता हूँ, आप क्या कर रहे हैं। तो देखें दोस्तों, आपके सामने है, इसने उसको अब उर्दू को उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप इजीली किसी भी ज़बान को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों मैंने उर्दू में लिखा है कि आप क्या कर रहे हैं, इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेज दी हुई हैं। तो मैंने अभी इनको डाउनलोड नहीं किया, मैंने सिर्फ जो ये ऊपर है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कोरियन है और पश्तो, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये उर्दू में था कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया है। ईज़िली आप किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। आप बैरून मुल्क किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप उसकी लैंग्वेज में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं हिंदी में हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं कोरियन में करता हूँ तो इसको मैं कोरियन में करता हूँ तो देखें ये कोरियन में आपके सामने ट्रांसलेट हो गया। और आप यहाँ जो नीचे बॉक्स सा बना हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो जो आपका ट्रांसलेशन होगी आप उसको कॉपी कर सकते हैं। और जो ऊपर मैंने उर्दू लिखी है
تو وہاں پر ان کا ایک والیوم سا بنا ہوا آ رہا ہے یہاں. اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو سینٹینس بول کر سنائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ساتھ بول کر بھی دکھا دیا ہے. اس ایپ کی ایک اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی مدد سے جو یہاں انہوں نے ایک کیمرہ دیا ہوا ہے، آپ اس کی مدد سے کوئی ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ویسے ہے تو آپ اس کو ڈاکومنٹس کو سکین بھی کر سکتے ہیں یا اس کی پکچر بھی لے سکتے ہیں. اگر وہ ڈاکومنٹس آپ کی گیلری میں ہے تو آپ اس کو گیلری میں سے اس ایپ میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہاں آپ کے سامنے انہوں نے 3 آپشن دیے ہیں. تو میں یہاں امپورٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہماری جو گیلری ہے وہ اوپن ہو جائے گی. تو آپ کے پاس جو گیلری میں آپ کا ڈاکومنٹس پڑا ہوگا آپ وہاں سے اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے یہ امپورٹ کر دیا تو اب یہ سکین کر رہا ہے. تو نیچے جو یہ سلیکٹ آل لکھا ہوا ہے، اگر میں سلیکٹ آل پر کلک کروں گا تو یہ سارا جو سینٹینس لکھے ہوئے ہیں یہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر میں اس میں کوئی اپنی مرضی کا سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر اپنی انگلی سے اس کو ڈرا کروں گا اور وہ جو ایریا ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. تو فار ایگزامپل میں اتنا کرنا چاہتا ہوں تو وہ سلیکٹ ہو گیا. تو اوپر اب جو یہ تیر آ گیا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر میں اس کو اردو کر لیتا ہوں. تو دیکھیں دوستوں وہ جو میرا ڈاکومنٹس تھا یہ انگلش میں تھا نا، یہ جو میرے نوٹس ہیں یہ انگلش میں ہیں تو انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا اس کو. تو جو یہ آپ کے نوٹس ہیں آپ ان کو آسانی سے ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو انگلش میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ایزیلی اس کو اردو میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ دوستوں انہوں نے ایک اور آپشن دیا ہوا ہے یہ سکین کا. اگر آپ کا جو ڈاکومنٹس ہے وہ آپ کی گیلری میں موجود نہیں ہے، آپ کے پاس ویسے ہارڈ کاپی ہے اس کی، تو آپ یہاں پر سکین پر کلک کریں گے اور یہ جو آپ کا ڈاکومنٹس ہوگا آپ اس کو آسانی سے سکین کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے جو ایریا سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے دیکھیں دوستوں یہ اب سلیکٹ ہو رہا ہے، سلیکٹ یہ اب آ گیا. تو یہ بھی اسی طرح اگر ہم سلیکٹ آل پر کلک کریں گے تو یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا. لیکن میں اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر تیر پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں دوستوں جو انگلش کا پیراگراف تھا اس نے ساتھ ہمیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا ہے. اب اس نے اردو میں کیا تو ہم یہاں سے کوئی بھی جو لینگویج ہے کسی بھی کنٹری کی لینگویج ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اس میں چینج کر سکتے ہیں. تو ایزیلی آپ یہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹرانسلیٹر بہت ہی اچھا ہے، یہ گوگل والوں کا ٹرانسلیٹر ہے تو تقریباً باقی جو ٹرانسلیٹر ہیں ان سے یہ سب سے اچھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور آپشن دیا ہوا ہے، یہ جو پین کا آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کی مدد سے ہم ویسے لکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے رائٹ ہیئر، یہاں پر ہم لکھ لیں گے. تو دیکھیں دوستوں میں نے لکھا ہے یو فائن، تم ٹھیک ہو. تو آپ آسانی سے اگر آپ چاہیں تو بول کر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو سکین کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنی گیلری سے امپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو خود یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ بہت کمال کی اپلیکیشن ہے. اس کا جو مین فیچر ہے آپ کسی بھی سینٹینس کو کسی بھی کنٹری میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ایزیلی اگر کسی سے بات کر رہے ہیں یا آپ کسی کو کچھ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسلیٹ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ مزے کی اپلیکیشن ہے. امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.